अस्सलाम वालेकुम। मैं जी मोहम्मद नईम तुसा दे पियो यूट्यूब चैनल मलिक नईम 326 जी। तो संगत चैनल को सब्सक्राइब करो। बात करें पे आज दी वीडियो शुरू। संगत इतवार का दिहाड़ा है जनाब। आज बस सात दिहाड़ना है मैं बस घर ही रह गया। कल भी तबीयत ख़राब आई। आज तबीयत तो ठीक है लगा नीयत ठीक है ना आई। बस निकलते गड्डी धोती है जनाब। गड्डी को साफ की मैं गड्डी को रेडी करूँ। हफ्ते दे एक दिहाड़ गड्डी को वत दिवेंदे ते गड्डी को जनाब टीप टाप की अल्हम्दुलिल्लाह। ते हुण जनाब मिलती पई मगरिब दी अजान। नमाज पढ़ने अल्लाह खैर करे ते वत निकल सू काम ते इंशाअल्लाह इन ड्राइव चले सूँ। आज जाएंगे तो शायद ना चलाऊँ क्योंकि टाइम थोड़ा है। इन ड्राइव तो दो चार राइट ले सूँ इंशाअल्लाह। ते वत तो सारा हाल हवाल दे सूँ अल्लाह खैर करे। तो अपना ख्याल रखे सो वीडियो पूरी देख सो जनाब। माशाअल्लाह गड्डी सारे भाईजान कमेंट माशाअल्लाह लाजमी लिखना है। टायर पुरान गड्डी लुक बन गई है माशाअल्लाह। चेक करो संगत। माशाअल्लाह का कमेंट लाजमी लिखना है। नौ मॉडल है जनाब। बस ये तो मैं थोड़े बहुत साफ तारी को नहीं। हाँ जी जी। तो संगत दूसरी राइड चाहिए मैंने 1143 रुपये किराया तो उन्होंने डिस्काउंट है 1029 रुपये उन्होंने गिनते पे जी। तो संगत दूसरी राइड लाई है जनाब। मैं ते 13 किलोमीटर सफ़र 13 किलोमीटर सफ़र का जनाब 1030 रुपये किराया बनाया ना। ये संगत दूजी सौ राइड लाई है जनाब। 13 किलोमीटर सफ़र बना इन्हों का ते किराया बने जनाब 1145 बने 1030 रुपये उन्होंने को दिता। तो जिठे में सर्च लगा खड़े जनाब। 4 सवारें लाया हूँ एक सवारी रह गई है। बात ऑनलाइन करने हैं दे दें क्या बनती है। बल्कि घर की लोकेशन लाऊं चे यार। ये लोकेशन ख़त्म करूं कंप्लीट दुबई टाउन। चलो चेने अल्लाह खैर करे। अगर कैंसल नहीं करें तो पकड़े ने 2.36 आई किराया इंदा जबरदस्त बन सी। कॉल करे ने इन्हों को तो बात वैसो संगत फोन ठीक है उन्हें सवारी नाल आधे किराया कितना आंदा पे। मैं ड्राइवर को शो नहीं थींदा किराया बना उसी ज्यादा ते हे डाउट भावें कैंसल कर देवे। चलो 12 मिनट का सफर है 3 मिनट का कार भी देसी तो मर्जी होंगी क्या कर सकते हैं। वहदे पे अल्लाह खैर करे दे हैं क्या बनता है। इतवार वाली संगत सर्च बड़ा होंगे। इतवार वाले जनाब जाएंगे तो किराया बड़ा जबरदस्त बनता है। सब सुस्ती कर मैंने चलेंदे नहीं से 4 राइड लाया हन मैं और चौथी राइड चाउन मैंने पे अल्लाह खैर करे अति को छुड़े ने दे दें अल्लाह खैर करे। असल यार हर वीडियो ना रिकॉर्ड नहीं थी क्योंकि दूजा मोबाइल मेरे को है ना एक मोबाइल है ते सवारी को चेने अल्लाह खैर करे दे दें। बात तो हर हवा देने सारा तो कितना किराया बने। Passenger will pay 724. लो जी 724 रुपये 851 रुपये इन्होंने डिस्काउंट दिता है। बकाया जो पैसे उन्होंने वो साढ़े वैलेट जा मैंने लो जी 4 सवारियां पूरा ठीक है संगत। 4 सवारियां 2379 रुपये ठीक है जी। तो संगत टाइम ठीक है जनाब 9:23 संगत राइटा पूरा करके दिन जाएंगे तो 4 राइटा लाया तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे का रेट बड़ा हैवी है जनाब। गलती की 7 राइटा लाने 4 राइटा लाखने ते 4 राइटा पूरा ठीक है। एक राइट इन ड्राइव चलाई है इंटरनेट कनेक्शन देखने वापसी की सवारी अल्लाह खैर करे।
جی تو سنگت پہنچ گئے ہیں خیر وال گھر جناب، ٹائم تھی کہ 10:30 تھا، سنگت 10 بجے آخری رائڈ لائی ہے میں، تو 10 بجے رائڈ لائیے اور سامان کھڑنا ہے تھوڑا بہت گھتے تو ہوں گھر آ گیا، تو آج گاڑی چلائی ہے جناب 3.5 گھنٹے، کیونکہ 6:30 بجے پہلی رائڈ لائی ہے، 7:30 8:30 9:30 تو 10 سنگت میں بھول گیا یارا 4.5 گھنٹے گاڑی چلائیے، تو کیونکہ 6:30 بجے پہلی رائڈ چاہیے تو 10 بجے آخری رائڈ لائیے، 4.5 گھنٹے گاڑی چلائیے، ان ڈرائیو دے میرے خیال 1-2 رائڈاں چاہتے ہیں، تو ینگ دے 4 رائڈاں کیتے ہیں، تو 200 روپیہ ایکسٹرا بھی ملے ایک سواری 100 دیتے، دوئی سواری بھی 100 دیتے، 200 روپیہ ایکسٹرا بھی ملے، تو ینگو دی رائٹاں بھی لکھنے ہیں تو ان ڈرائیو سارا حال حوال لکھنے ہیں تو آ گئے ہیں جناب سکرین تے، ریٹ دیکھو جناب، آج ریٹ جناب بڑا ہیوی ہے ینگو تے، سنگت 4 رائٹاں سلیکٹ کیتے ہیں، 4 رائٹاں کیتے ہیں 640 روپے بونس ہے، 2277 روپے مطلب کمیشن کاٹ کے ارننگ ہے جناب 2498 روپے، 2500 روپے دی مطلب ارننگ ہے، کمیشن کاٹ کے 2277 روپے، سنگت 66 کلومیٹر گڈی چلیے، 66 تقسیم 20 3 کلو 3 اشاریہ گیس کھاتے گڈی، ضرب 260 858 روپے کا گیس ہے جناب، 858 روپے کا، 858 سنگت 2277 روپے جناب ارننگ ہے کمیشن کاٹ کے، 640 روپے بونس ہے، تو 200 جڑا میرے کو ایکسٹرا ملے وہ ہے جناب 3117، ہوں تو لکھنا ہے جناب ان ڈرائیو تے کتنا سوارے جاتے ہیں، یہ سنگت ان ڈرائیو تے 3 رائڈ آئے چاہتے ہیں 1350 روپے کا، 1199 روپے مطلب کمیشن کاٹ کے ملن سب 1199 سنگت ٹوٹل تھی کہ 4306 روپے، تفریق 858 روپے، اتنا ہی ہے نا، 858 روپے، 3448 روپے کی بچت سنگت ہے ساری، الحمدللہ 4.5 گھنٹے گاڑی چلائیے، یہ بچت ہے جناب۔